فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. Saat ini dan diperbesar wadah antum semuanya, karena isi itu tergantung wadah. Ketika wadah atau hati kita diperbesar, diperluas, maka ilmu yang turun, madad yang turun akan lebih banyak lagi kita tampung. Tergantung wadahnya kita kecil atau besar. Ketika wadah kita besar, tampungannya lebih besar. Ketika wadah kita kecil, maka tampungannya juga kecil. Bagaimana memperluas wadah itu? Yaitu dengan husnudzon kepada semua manusia, terutama para praktisi online ini, dan juga kepada guru kamu yang mengajarkan ilmu ini. Husnudzon diperkuat, jangan suudzon sedikit pun, sehingga Allah turunkan madad barokah yang lebih besar lagi. Lihat sungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu ruqyah ini tidak ada lain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat sungguh-sungguh untuk lebih berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi zahir dan batin, terutama di akhir zaman ini. Niat juga untuk menyambungkan diri kepada guru-guru kita yang saleh, kepada para habaib, para kiai yang tersambung ya, dari guru ke guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena insyaallah kita tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena al-fakir belajar kepada para habaib, para kiai, khususnya paling lama dengan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf pernah belajar juga kepada wali al-kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf berguru kepada Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, Yaman, Hadramaut. Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri ya, belajar kepada sahibul ratib, sahibul simtud durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi. Jadi dekat sekali kita dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi ya. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi belajar juga kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, Mufti Syafi'iyah. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya, belajar juga kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang manakibnya, yang kalam-kalamnya ada di kitab Thayyibatul Mawaid ya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ya, belajar juga kepada Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, wali besar. Habib Umar bin Segaf As-Segaf belajar kepada Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah murid tercintanya daripada sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi sanad keilmuan kita jalur ke-10 daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sangat dekat sekali. Al-Habib Ali Al-Habsyi juga sangat dekat sekali, jalur ke-4 malah ya. Masya Allah, ini barokah yang sangat luar biasa yang kita dapati dari para guru-guru kita yang soleh ya, dari para cucu Nabi SAW, secara nasab, secara darah tersambung, dan secara keguruan
juga tersambung. Alhamdulillah. Dan terus kalau mau saya jelaskan panjang lagi ya, daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad Shahibur Ratib, beliau juga belajar kepada Al-Habib Husain bin Abi Bakar bin Salim. Al-Habib Husain bin Abi Bakar bin Salim belajar kepada Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya Habib Umar bin Hafid, pemangku marga Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim juga belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Syihabuddin. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Syihabuddin belajar kepada Al-Habib Abdurrahman bin Ali. Kemudian belajar lagi kepada Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ini nyambung kepada pengarang Wirdus Sakran. Habib Abu Bakar As-Sakran, ya. Beliau belajar kepada Habib Abdurrahman As-Segab. Ini pemangku marga As-Segab. Abdurrahman As-Segab, maksud yang baca Quran hatam setiap harinya itu 4 kali, malam 4 kali dan siang 4 kali hatam. Setelah tua beliau beliau hatam 2 kali, siang dan malam 2 kali. Setelah tua, kalau masih muda itu 4 kali hataman siang dan malam 4 kali. Jadi 8 kali hataman 1 hari 1 malam. Habib Abdurrahman As-Segab, pemangku marga As-Segab. Kemudian juga kepada Al-Habib, setelah Al-Habib Abdurrahman As-Segab, ya, beliau juga belajar kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habib Abdurrahman As-Segab ini belajar kepada Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah. Ya. Atau belajar kepada Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah. Kemudian belajar kepada Ali Al-Ghayur, Sayyidina Imam Ali Al-Ghayur. Imam Sayyidina Ali Al-Ghayur belajar kepada Al-Imam Faqihil Mungaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi terus kepada ayah beliau, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Sahib Mirbad. Habib Ali bin Muhammad Sahib Mirbad juga belajar kepada Al-Habib Ali Khali Ghazam bin Alwi, cucu Nabi ini, cicit. Kemudian Al-Habib Ali Khali Ghazam ini juga belajar kepada Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Muhajir, Ahmad bin Muhajir. Kemudian terus kepada Isa Ar-Rumi, kemudian kepada Imam Muhammad An-Nagib, kemudian kepada Ali Al-Uraidi, kemudian kepada Imam Ja'far As-Sadiq, kemudian kepada Habib Al-Imam Muhammad Bagir, kemudian kepada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanad keilmuan kita dari satu jalur. Habib Taufik kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segab. Belum Habib Taufik kepada ayah beliau Al-Habib Husain bin Abdul Qadir As-Segab terus belum sanad keguruan kita kepada Habib Taufik Said Muhammad bin Ali Maliki, atau kepada Habib Umar, atau kepada Habib Salim Asyatiri daripada ayahnya, yaitu Al-Habib Abdullah Asyatiri yang belajar langsung kepada Habib Ali Sahibul Maulid Simtud Nurah dan lain sebagainya. Baik, langsung saya ijazahkan, siap-siap. Ketika saya katakan ajastukum dalik, maka serentak semuanya menyambung jawaban dengan qabil tuh. Artinya saya terima ilmu ini zahir dan batin.